Veliki pozdrav sa kanala Dobar zalogaj. Danas pravimo baklavu. Baklava je tradicionalno slatko jelo koje je, mogu reći, vrlo zahtjevno za pripremiti, ali sigurna sam da se svaki trud isplati. Za one koji su prvi put na kanalu predlažem da do kraja videa ostanu s nama i da se pretplate ukoliko im se video dopadne, da ga lajkaju i podijele sa svojim prijateljima. Svi sastojci bit će ispisani u opisu videa kao i u komentarima. Ja ću se truditi da govorim što manje, a vi pratite korake. Za početak ćemo pripremiti aktu. Aktu pripremamo od 800 g kristal šećera i 600 ml vode. Akta treba da kuha nekih 10 minuta. U jednoj posudi na tihoj vatri otopit ćemo i 250 g putera. Nakon 10 minuta u aktu ćemo staviti 2 kriške limuna i 1 kašiku limunovog soka. Puter se otopio. Da bi baklava bila što bolja, predlažem da ovu pjenu sa putera skinete. Jer ukoliko ostane ova pjenica, postoji mogućnost da se pojave tamne mrlje, jer ova pjena gori i da u krajnjem slučaju baklava bude čak i malo gorkasta. Znači, pročistite maslac, skinite ovu pjenu što više. Pripremit ćemo od 600 do 700 g oraha. Nije dobro kada ima previše oraha u baklavi i za ovu količinu koju sam ja pripremila ovo će biti sasvim dovoljno. 2/3 oraha sameljite sitno, a 1/3 na malo onako krupnije komade da se ona malo osjeti pod zubom. Moj blender je bio manji pa sam ja to morala u par navrata da sameljem, a vi sameljite onako kako to obično radite. U orahe ćemo dodati 5 do 6 kašika kristal šećera. Ovaj korak je potreban zato što će šećer tokom pečenja da poprimi onu malo karamelastu notu, pa će baklava biti još ukusnija. Pripremit ćemo tepsiju. Ja vam pokazujem ovaj krug. On kaže da je to 30 cm, znači moja tepsija je u promjeru 30 cm. Koristila sam 2 pakovanja jufke za baklavu. Bilo je pakovanje po 450 g. I utrošila sam je skoro cijelu. Ostalo je nešto malo ovih krajeva. Znači, položit ćemo tepsiju i okružiti jufku na ovaj način. Poslužite se skalpelom ili dobro oštrim nožem. Ove krajeve odstranite na ovaj način i stavite ih na jednu tacnu pa ih prekrijte krpom da se ne suše. Znači, dok slažemo baklavu potrebno je jufku prekriti kako se ne bi sušila. Odmah na početku odvojit ćemo 6 do 8 ovih cijelih listova jer će nam biti potrebni za donju i gornju koru, tako da kažem.
sve prekrijte, znači krpom. Tepsiju pomasite i počnite sa slaganjem. Slagat ćemo znači 3 kore. Masit ćemo prvu, drugu, treću nećemo masiti, nego ćemo na nju osuti malo oraha. Postupak ćemo ponoviti, znači prva kora, sad ćemo koristiti ove komadiće i oni će nam praktično predstavljati jednu koru. U sredini to radite tako da se to neće ništa primijetiti. I ponavljamo postupak dok imamo materijala, samo na kraju ćemo malo pripaziti jer će nam trebati znači završne 3 do 4 kore. Znači 2 kore, pomastimo prvu, drugu, treću ne mastimo i na nju stavimo orahe i sve tako do kraja. Evo, ja sam složila baklavu, znači sad idemo na završni dio. Stavljamo zadnja 3 lista. Ovaj predzadnji list ćemo premazati mlijekom. To radimo iz razloga da nam se vrhovi tokom pečenja ne zavrću listovi. Znači, kad sjećamo baklavu, ona se peče, pa se onda ti gornji listovi podignu. Ako ih premažete mlijekom, to se neće desiti. I odozgo dobro pritisnite sadržaj rukama. Sad ćemo preći na fazu rezanja. Vi možete da režete svoju baklavu kako želite, ali ja sam svoju izrezala na ovaj način. Pa vas ostavljam da pogledate kako sam ja to uradila. Još samo da napomenem da prvi put, znači ovo sad trenutno što ja radim, to je samo da sam lagano označila putanju kojim će nož ići, to jest nakon što nacrtam ove šare, onda ću oštrim nožem duboko do kraja isjeći baklavu na komade. Znači ovo je samo korak kad vi iscrtavate po gornjem dijelu šemu u kojoj ćete kasnije izrezati svoju baklavu. Dok ovo radim, ja sam uključila rernu na 200 stepeni Celzijusa bez ventilatora da se dobro zagrije. Odakle nas gledate, bilo bi nam drago znati dokle se vidimo. Nakon što smo iscrtali baklavu, znači napravili ovu šemu, onda ćemo oštrim nožem sjeći, znači tijesto dole do kraja. Ostatkom putera ćemo premazati baklavu i odozgo. I ono što ja radim i vama preporučujem, to je da baklavu prekrijemo sa jednim listom kad smo je već izrezali, to kako ona ne bi eventualno izgorjela, jer se baklava dugo polako peče. Rerna je zagrijana
200, pećemo prvih 5 minuta, znači na 200, a onda ćemo smanjiti na 150 i peći baklavu oko 50 minuta do sat vremena u zavisnosti od vaše pećnice. Evo sad ćemo skinuti taj gornji list. Baklava je fino pečena. I sada ćemo zaliti sirupom koji se dobro ohladio. Neka se i baklava malo odmori jedno 5 do 10 minuta, a onda je zalijte u 2 navrata. Znači, baklava se zaljeva pomalo postepeno. Prvo ćemo je zaliti sa 2/3 sirupa, ostavit ćemo da se malo odmori i kasnije ćemo isresti ostatak sirupa. Ohladite je i uživajte.